محسن واحد صاحب کے لیڈرشپ میں یہاں تمام معزز مہمان گرامی جو کہ آج کے اس پروقار تقریب کے حوالے سے موجود ہیں ان سب کی رہنمائی کر رہے ہیں. آج کے اس خوبصورت ایونٹ کے حوالے سے ایڈ پلس اور محترم جناب خرم جعفرانی صاحب کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بہت ہی شاندار اور خوبصورت ایونٹ آرگنائز کیا. انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے آج کی اس پروقار تقریب کے معزز مہمان گرامی ہمارے درمیان تشریف لائیں گے اور ہم اپنی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ہمارے میڈیا کے بہت سارے دوست بھی آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں on behalf of GFS family. کہ میں پچھلے ہفتے لنڈن سے آیا ہوں اور پورا ویسٹ نومبر دسمبر میں ریسیشن میں جا رہا ہے، پر وہاں پر بہت ساری چیزیں فائنینسنگ پہ ہیں. 85% فائنینسنگ ہے. ہمارے یہاں چونکہ کیش اکانومی ہے تو ہمیں فیل نہیں ہو رہا. چیلنجز جو آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں پاکستان میں چیلنجز تو رہے ہیں. وہ شہزاد رائے کا ایک گانا ہے نا کہ وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں، پر وہ ایسے چیلنجز رہیں گے. ہمیں اس کی عادت ڈالنی پڑے گی اور اس کو امپروو کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. یہ جی ایف ایس والوں کو بھی ذمہ داری ہے کہ جو دکھا رہے ہیں اس سے بہتر ڈیولپ کریں، جتنا ٹائم لے رہے ہیں اس سے پہلے ڈیلیور کریں اور لوگوں کو ایک پیر رکھنے کی گنجائش فراہم کریں. دیکھیں اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں، جنرلی بہت پریشان ہیں. تو ہم بلڈرز کی، ڈیولپرز کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پرومسز کو پورا کریں. تو یہ سب ہمارے لیے سب کے لیے ایک چیلنج ہے اور بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. آئی وش دیم بیسٹ آف لک. سر نسلہ سے اگر جو میسج سیکھا نا، اگر میں یہاں ٹرانسلیٹ کروں گا تو پر میں آپ کو اپنے دل کی بات کہوں. نسلہ کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ شاید پاکستان کام کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. ایک پلاٹ 1957 میں الاٹ ہوتا ہے، اس کا ایکسٹرا 47 یا 52 میں سوری، اور ایکسٹرا لینڈ 57 میں ہوتا ہے. اس کے بعد مختلف ہاتھ بدلتا ہے. 2012 میں بلڈر خریدتا ہے، اس کا بلڈنگ کا نقشہ پاس ہوتا ہے، بلڈنگ بنتی، قبضہ دے کے چلا جاتا ہے، پھر بولتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا لینڈ. تو اگر مجھے بتائیے نا کوئی ایسا ایک ادارہ دے دیں جو آئیڈینٹیفائی کرے کہ بلڈر آج ہم سے چیک کروا کے لے لے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو مارٹگیج نہیں کروں گا. کیا ہوا نسلہ کا انہوں نے انتقال کر دیا، نسلہ کے وہ الاٹیز ڈول رہے ہیں، پریشان ہیں. کوئی بھی انڈسٹریلسٹ، کوئی بھی وہ پیسے لگانے والا، آپ 500 سال کی ذمہ داری تو نہیں لیں گے نا. آپ ایک اسٹیٹ کا ادارہ دے دیں، ایک اسٹیٹ کا ادارہ جو ٹائٹل کی گارنٹی لے. کوئی نہیں ہے. میں نیب کو بولتا ہوں تو نیب بولتے ہیں ہم جب آئیں گے جب کرائم ہو جائے گا. ارے کرائم ہو جائے گا، یہ جو ہمارا بورڈ آف ریونیو ہے وہ آپ کو لکھ کے دے گا 50 لاکھ روپے میں، پھر وہ دوسرا آئے گا وہ بولے گا اس نے تو غلط لکھ دیا تھا. کس پہ بلیو کریں؟ سارے انسٹیٹیوشن کمپرومائزڈ ہو گئے. تو اگر وہ نسلہ کا ایگزامپل پوچھیں گے تو میں نہیں سمجھتا یہاں کام کرنے جیسا ہے. بٹ یہ جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے سے یہ آپ کا جی ایف ایس ہو، میں بھی کام کر رہا ہوں، یہ جہاد کر رہا ہوں. یہ یقین مانے جہاد ہے جہاں ہم اپنی ساری زندگی کی گڈ ول، ساری کمائے ہوئے پیسے اسٹیک پہ لگائے ہوئے ہیں. اور ہمیں نہیں پتا کہ اب ایک پلاٹ میں لیتا ہوں کہ 1950 میں کیا ہوا تھا. اس میں مجھے بتا دیں میں کہاں چیک کروں. کوئی جگہ گورنمنٹ بتا دیں نا. چلیں وہ بولیں چیف جسٹس سپریم کورٹ میں ایک گیلری بنا دیتے ہیں، وہاں سے چیک کر لو. ایک ونڈو بنا دیتے ہیں، نیب بنا دے. میں کیوں ایک 10 ارب کا پروجیکٹ بناؤں جس میں میرا پروجیکٹ میں نفع ہوگا 1.5 ارب اور ساری میری نسلیں گروی رکھیں گی. آج امین کیوں کروں؟ میں دنیا میں اتنے پیسے لگا کے کام کر سکتا ہوں. مجھے کیا ایشو ہے؟ میں لنڈن کام کر سکتا ہوں، US کام کر سکتا ہوں، کینیڈا کام کر سکتا ہوں، سعودی عرب کام کر سکتا ہوں. جہاں پر ٹائٹل تو گورنمنٹ گارنٹی کرے گی نا. اگر اسٹیٹ لینڈ کا ٹائٹل بھی کوئی گارنٹی نہیں کر رہا ہے تو پھر ویئر از دا ریٹ آف دا گورنمنٹ؟ اسٹیٹ لینڈ کا ٹائٹل گارنٹی ہونا ہی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. اس کے بعد انویسٹ کرے، چاہے وہ میں ایز اے بلڈر ہوں، چاہے کوئی اور الاٹی ہو. سر پہلے تو میرے بھائی ہیں اور ہمارے اچھے دوست ہیں، یہ بھی آج موجود ہیں NTR انڈسٹریل زون کے ایونٹ میں. تو پہلے آپ اپنے تاثرات کیوں نہیں دیتے ہیں؟ السلام علیکم جی، میرا نام شراز اقبال ہے. آئی ایم دا چیف مارکیٹنگ آفیسر فار ڈیلز آباد. اور ڈیلز آباد جو ہے وہ ون آف دا مارکیٹنگ پارٹنر ہیں جی ایف ایس کے. جی ایف ایس کا یہ جو ایونٹ ہے بیسیکلی اٹس دا لانچ آف انڈسٹریل زون فیز 2. فیز 1 کی کمپلیشن کے بعد اب فیز 2 کا ایونٹ ہے. بیسیکلی اٹس فار لوکل اینڈ فارن انویسٹرس. اور دیر آر 2 بگ کیچز اباؤٹ دا ایونٹ. یہ ایک تو ان لوگوں کے لیے جو لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں اور جو کم
ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, سو دے جسٹ ہیو ٹو پے 50% ڈاؤن پیمنٹ, اور اس کے بعد وہ ایزی انسٹالمنٹ کے ساتھ, اٹ کوئی بھی 1 year پلان اور 2 year پلان اور 3 year پلان, ڈپینڈنگ آن دیئر پاکٹ سائز, وہ اس اپنا پلان جو ہے وہ اسکیجول کر سکتے ہیں. دیکھیے جی ایف ایس از ون آف دا ریناؤنڈ بلڈر آف پاکستان, اور یہ کوئی آج سے نہیں زمانے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, کوئی 18-20 سال سے ماشاءاللہ ان کے پروجیکٹس ہمارے سامنے ہیں. ون آف دا بگیسٹ نیم از چیز بچہ پارٹی, تو دے ڈونٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن, تو سوچنے کی تو بات ہی نہیں ہے, رائٹ. اینڈ وی آر جی ایف ایس, ہم نے کام نہیں شروع کیا, وی آر ایکچولی ٹوگیدر, وین ایور اٹس لیگل ورک از ایکچولی جی ایف ایس. یہ بس آپ بتائیں NTR کے بارے میں کہ وہ کتنا جلدی آئے اور آئے. بس سر دیکھیں, میں نے ہر انٹرویو میں بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے فیز 1 یا لانچ کیا, فیز 1 کو سٹارٹ کیا, انڈسٹریل زون فیز 1 میں ہمیں اتنا اوور ویلمنگ رسپانس رہا اور اتنا سکسیزفل ہوا کہ اب ہم نے انڈسٹریل زون فیز 2 کا افتتاح کر دیا ہے, اور یہاں پہ کاروبار اور یہاں پر جو صنعت کار لوگ ہیں, جو ہمارا بزنس سیکٹر ہے, وہ 50% ادائیگی کے اوپر اپنا کاروبار فوراً سٹارٹ کر سکتا ہے, اور 50% ادائیگی کے اوپر اپنے انڈسٹریل پلاٹ کا مالک بن سکتا ہے, اور باقی رہتے ہوئے ایزی اقساط میں, ایزی انسٹالمنٹ میں وہ اپنا شیڈیول بنا کے پے کر سکتا ہے, اور رہتے ہوئے ہی اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتا ہے. تو یہ سب سے اچھی اپروچ ہے کہ ایزی انسٹالمنٹ بھی ہے, رہتے ہوئے آپ اپنی انسٹالمنٹ بھی دے رہے ہیں, اور 50% ادائیگی پہ اپنے کاروبار کے مالک بن رہے ہیں. تو یہ جی ایف ایس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی مارکیٹ میں اس وقت کر رہا ہے. السلام علیکم جی, میرا نام حسن خان ہے اور میں NTR انڈسٹریل پروجیکٹ کو یہاں پہ لیڈ کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ دیکھیں انڈسٹریل پروجیکٹس آج کل ہماری کافی نیڈس ہیں, باؤنڈری وال گیٹڈ پروجیکٹس ہونے چاہیے کراچی میں, ملٹیپل سٹیز پہ, کیونکہ ایک انڈسٹریل انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے اس سے. اور ہمارے پاس یہاں پہ یہ کہ ہم جو پروجیکٹ لے کر آئے یہاں پہ ہمارے پاس اسمال اینڈ بگ اسکیل انڈسٹریل پلاٹس ہیں, جو کہ ہمارے پاس 125 یارڈ سے لے کے 250, 500, 1000 اور 2000 اسکوائر یارڈ کے پلاٹس ہیں, ملٹیپل سائزز کے. اگر کوئی بڑا پلاٹ چاہتا ہے 1 ایکڑ کے 2 ایکڑ کے, تو ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. سب سے اچھی یہاں پہ اسکیم ایسی کہ ہم 50% پہ پوزیشن دے رہے ہیں, یہاں پہ 50% پیمنٹ کریں اور پوزیشن لیں, اور باقی پیمنٹ آپ کنسٹرکشن کرتے ہوئے ہمیں پے کریں 3 سے 4 سال میں اپنی مرضی کے مطابق. جی جی بالکل یہ چیزیں دیکھیں آپ, زیادہ تر چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن کراچی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس انڈسٹریلسٹ کے لیے جو ہمارے پاس جو یہاں پہ آپشنس ہیں, جو اسکیمس لے کر آئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بہت سے لوگ یہاں اپروچ کر رہے ہیں ہمیں, انسٹالمنٹ بیسس پہ چیزیں ہیں یہاں پہ, اور کافی مطلب یہ کہ حد تک مطلب یہ کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ. جی جی جہاں تک آپ نے ذکر کیا نا, ہم جی ایف ایس وہ ادارہ ہے جو کہ تمام NOCs کے ساتھ اپنے تمام پروجیکٹ کو NOC ہے, SBCA اور LLDA, MDA تمام جگہ سے اپروو کرنے کے بعد جو ہے وہ لے کے آتا ہے. اچھا, اب اس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنا NTR 1 میں ہم نے کیا کیا, ہمارا جو ریزیڈینشیل ایریا ہے اس میں تمام لوگ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت میٹر لگ چکے ہیں, لوگ رہ رہے ہیں باقاعدہ. انڈسٹریل جو ہم نے انڈسٹریل زون کیا ہے اس میں بھی تمام چیزیں, ابھی تو ہمارے بہت سارے پلان ہیں. نیسلا تو ایک دیکھیں ایک چیز ہو گئی, ختم ہو گئی, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جی ایف ایس تو آپ کہیں کہ یار یہ والا فلیور آپ کے پاس ہے, تو ہم کہیں گے ہمارے پاس تمام فلیورز موجود ہیں. ا بنچ آف فلاور, جی ایف ایس وہ چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اپنا جو ہے آپ کہیں یار فارم ہاؤس چاہیے, فارم ہاؤس ملے گا, باڑے چاہیے, باڑے ملیں گے, فلیٹ چاہیے, دکان چاہیے, مکان چاہیے, کوئی بھی اینی تھنگ, کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے, جی ایف ایس اس وقت پرووائڈر ہے ہر چیز. ہم کہیں ایک جگہ پہ فلیٹ نہیں بنا رہے ہیں, ہم ایک جگہ پہ کہیں پہ فلیٹ نہیں, ہم فلیٹس بنا رہے ہیں, فلیٹس مکانات بنا رہے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں, اچھی سوسائٹیاں ڈیولپ کر رہے ہیں, ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جو مطلب ایک کم آمدنی والا آدمی بھی جی ایف ایس سے پرچیز کر لے. ہم اتنا کسٹمائز کر دیتے ہیں اپنے چیزوں کو کہ بس وہ پلاٹ لے لے اپنی زندگی کے لیے, اس کے پاس ایک پلاٹ ہو جائے. عرفان بھائی ہمارے جو CEO ہیں ماشاءاللہ سے, انہوں نے لوگوں کے لیے ایک راہ کھول دی ہے. جی ایف ایس نے ایک راہ کھولی ہے لوگوں کے لیے کہ آ جائیں اور پلاٹ آسانی سے لے لیں. دیکھیں مختلف جو سوسائٹیاں ہیں اور مختلف جو یہاں پہ کراچی میں کام بھی کر رہے ہیں, وہ ایک خاص سرٹین ویلیو پہ کرتے ہیں.
مگر ہم لوگوں نے ایک سرٹین ویلو نہیں, ہم کافی ان کو ڈسکاؤنٹ بھی کر دیتے ہیں. ان کے پاس اگر بکنگ اماؤنٹ کمی بیشی بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم مینیج کر لیتے ہیں. تو ہم بڑا فلیکسیبل پروگرام لے کے آئے ہوئے ہیں اپنا GFS میں. NTR جو آپ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں انڈسٹریل زون کے حوالے سے, انڈسٹریل زون میں ایسا پروجیکٹ کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا سینٹرل میں اسپیشلی. اور اس وقت جو کام ہے آپ سینٹرل میں جو ناردرن بائی پاس ہے یا ہمارا جو نیو کراچی سے نیئرسٹ اگر کوئی علاقہ ہے اور باؤنڈری وال پہ آپ کو گیٹڈ کمیونٹی سیکیورٹی آپ کو جو کمرشل مل رہے ہیں اس میں تمام شاپس ملیں گی جو انڈسٹری کی ضرورت کو پورا کر سکیں گی. تو یہ ایسی چیزیں لانا, ایسی کامیابیاں لانا, یہ صرف GFS کا کمال ہو سکتا ہے جو عرفان بھائی ہمارے CEO صاحب نے کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں ٹرسٹ اتنا زیادہ ہے کہ آج آپ ہمارے کسی بھی فیس بک پہ اگر لانچنگ ہوتی ہے نا تو آپ اس میں خالی دیکھ لیے گا کہ اس پہ کمنٹس کتنے ہیں, ہر ایک آدمی ڈیٹیل مانگ رہا ہوتا ہے. تو اور کس طرح کا ٹرسٹ چاہیے. آپ کوئی GFS کے حوالے سے کوئی پروگرام دیکھ لیں, کوئی ایسی چیز دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ GFS واقعی میں یار ایک نام رکھتا ہے. اتنا ٹرسٹ ہے لوگوں کو کہ ایک آدمی جاتا ہے ہمارے پاس سے اور 6 آدمی پیچھے سے اور آ رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ اور ٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے لوگوں کا. اچھا کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے ہی سارے کسٹمر, سارے کلائنٹ, سارے انویسٹر سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ابھی بھی کان لگائے ہوئے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار کوئی پروجیکٹ آئے تو سب سے پہلے ہمیں بتانا. سب سے پہلے سب لوگوں کو بینیفٹ ملا ہے یہاں پہ. GFS نے ایک امپلائمنٹ کریٹ کی ہے یہاں پہ. جتنے بے روزگار لوگ تھے سب کو لے کے آئے ہم یہاں پہ. آپ یہ نہ سمجھیں کہ GFS خالی یہی کام کر رہا ہے. GFS مختلف شعبوں میں مختلف کام اور آنے والے وقتوں میں اور بھی بہت سارے کام لے کے آ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسے لے کے آ رہے ہیں جس سے پاکستان کی امپلائمنٹ گھٹے گی انشاءاللہ. جو آج ان امپلائمنٹ والا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں, آپ GFS کی امپلائمنٹ دیکھیں. عرفان بھائی ماشاءاللہ کہنا چاہیے کہ جتنے یہاں لوگ ہیں ہم اور سبھی لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں. عرفان بھائی کسی کو بھی انکار نہیں کرتے. بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو لے کے آئے, بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور لوگ کما رہے ہیں یہاں پہ کما رہے ہیں. معزز خاتون و حضرات, GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں ایک اور شاہکار جو کہ بزنس کمیونٹی اور خاص طور پر وہ تمام صنعت کار جس نے ہر سطح پر بزنس کمیونٹی اور بلڈرز کمیونٹی کے حوالے سے اپنی زبردست خدمات پیش کی ہیں. آج کی ہماری یہ پروقار تقریب میزبان محترم جناب CEO اور ڈائریکٹر انڈسٹریل زون محترم جناب اسلم یانور صاحب آج کی اس پروقار تقریب کے میزبان, جبکہ آج کی اس معروف اور ممتاز تقریب جس میں یقیناً GFS فیملی اپنے تمام معزز مہمان گرامی کو جو اسٹیج پر موجود ہیں اور جو کہ سامنے موجود ہیں سب کو خوش آمدید کہتی ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا. آج کی اس پروقار تقریب کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کرتے ہیں اور میں درخواست کروں گا محترم جناب قاری اسد ایوب صاحب کو کہ برائے مہربانی کو تشریف لائیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن
درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے, وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یار آگے سے ہٹ جائے بھائی. آپ بیٹھ جائیے گا, تھوڑا سا پرابلم کر رہے ہیں آپ ہمارے لیے. میں درخواست کروں گا ہماری ممتاز بزنس ویٹر کو بولو گے وہ لے آئے گا. ممتاز صنعتکار جناب ثاقب الوانی صاحب سے برائے مہربانی سے اسٹیج پر تشریف لائیں. ہمارے بہت سارے معزز مہمان گرامی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ممبر آف نیشنل اسمبلی آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. معزز خواتین و حضرات, ہم سب اپنے اس وطن سے بے پناہ پیار کرتے ہیں. پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بزنس کمیونٹی کا اپنا ایک بڑا زبردست اور بھرپور کردار ہے. بزنس کمیونٹی ہمیشہ سے اس ملک سے محبت کا اظہار کرتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بزنس کمیونٹی جب بھی اس طرح کی تقاریب ہوتی ہے تو اپنے وطن سے محبت کا اظہار, تاکہ ہم سب اپنے اس وطن کے لیے یقیناً بہت ساری جو خدمات ہیں پیش کر سکیں. اس وقت پاکستان کے معروف اور ممتاز بزنس کمیونٹی اور بزنس کمیونٹی لیڈران ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. جی ایف ایس ایک ایسا نام ہے کہ جس نے یقیناً ہر سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا, اور جنہیں کئی مرتبہ ایوارڈ سے نوازا گیا, جس میں خاص طور پر برانڈز آف دا ایئر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, جو کہ ہز ایکسلنسی پریزیڈنٹ آف پاکستان دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ کئی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. معزز حضرات گرامی, اب جو کہ آپ تمام معزز مہمان گرامی یہاں موجود ہیں, تو جی ایف ایس کے حوالے سے میں تھوڑی سی ایک پریزنٹیشن دوں گا تاکہ جلد از جلد ہم جی ایف ایس کے بارے میں جان سکیں, اور آپ جتنے بھی معزز مہمان گرامی یہاں موجود ہیں یہ جی ایف ایس کے اپنی جس طرح سے اس کی ترقی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ذکر کر سکیں. مسٹر طاہر, جی ایف ایس our commitment, GFS جو کہ our commitment, our satisfaction, global financial solution, پاکستان کا یہ بلڈرز جو کہ ہمیشہ سے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس ملک کی ترقی کے حوالے سے ایسے بلڈرز کمیونٹی کے لیے نام لینا ہے. برانڈز آف دا ایئر ایوارڈز جنہیں مل چکا ہے, اور اس کے ساتھ ہی کئی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. نیکسٹ, معزز خواتین و حضرات, ہر بلڈرز کمیونٹی کی کچھ آبجیکٹس ہوتے ہیں. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جسے یقیناً اس حوالے سے ایک براڈ ویڈ رینج کے ساتھ کام کر رہا ہے, جن کا مقصد یہی ہے کہ انویسٹمنٹ, کنسلٹنسی سروسز اور خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے ہم اپنی زبردست خدمات دے سکیں. کنسٹرکشن انڈسٹری میں پاکستان اور انٹرنیشنل میں بھی اپنا ایک مقام رکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان پراپرٹی شو منعقد ہوا, جس میں انٹرنیشنل سطح پر جی ایف ایس نے دبئی میں اپنی بہترین طریقے سے خدمات پیش کی اور پاکستان کے تمام بلڈرز میں اپنی مقام حاصل کیا. جی ایف ایس یقین رکھتی ہے کہ اپنے پروفیشنل لیڈرشپ کے حوالے سے, جن میں محترم جناب سی ای او عرفان واحد صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر منصور واحد صاحب, ڈائریکٹر مارکیٹنگ محترم جناب محسن واحد صاحب, اور ان کی پوری ایک پروفیشنل ٹیم موجود ہے. جی ایف ایس
جو کہ ہمیشہ سے چاہتی ہے کہ ہم اس طرح کے نیشنل انٹرنیشنل ایونٹس کریں اور ساتھ ہی ساتھ سماجی فلاحی اور کمیونٹی سروسز کے حوالے سے بھی کام کریں. یہی وجہ ہے کہ جی ایف ایس سماجی اور فلاحی حوالے سے جے ڈی سی سیلامی کمیونٹی کے حوالے سے آل پاکستان ویمن فیڈریشن جن کے پریزیڈنٹ بھی یہاں موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آل پاکستان ویمن فیڈریشن کی سپریم کونسل کے سینئر وائس چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ ویمن لیڈرشپ فورم ہو اور کئی ایسے ادارے ہوں جی ایف ایس اپنا بھرپور طریقے سے خدمات سر انجام دیتی ہے. نیکسٹ جی ایف ایس مشن اینڈ کور کسی بھی انسان کو ویژن دراصل یہ بتاتا ہے کہ اسے منزل کو کہاں تک پہنچنا ہے. جی ایف ایس مارکیٹ لیڈرز ہے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے جو کہ اپنی بہترین سروسز کی وجہ سے کسٹمر کا ٹرسٹ حاصل کر چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ جی ایف ایس حال ہی میں جس طرح سے پراپرٹی شو میں اپنی بہترین مقام رکھا اسی طرح سے انٹرنیشنل سطح پر یو کے ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک میں بھی اپنی خدمات پیش کرنے جا رہی ہے. جی ایف ایس ایک ایسا پروفیشنل ٹیم جن کی بڑی تعداد میں امپلائیز لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر رہا ہے جو کہ یقیناً ایک بہترین حوالے سے ہم سب انہیں جان سکتے ہیں. جی ایف ایس کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں تو جی ایف ایس پاکستان کی امپلائیز کے حوالے سے جی ایف ایس جنہوں نے ایسوسیٹس ساتھ ہی ساتھ انجینئرز مارکیٹنگ کے حوالے سے پروفیشنل کے حوالے سے جو پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں پاکستان اور انٹرنیشنل امیج بنانے کے لیے اپنی بہترین خدمات پیش کر رہا ہے. جی ایف ایس کا کہنا ہے کہ ہم پروفیشنل وے میں اور پرفیکٹ وے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. معزز حضرات گرامی ہم خوش آمدید کہیں گے محترم جناب زبیر. ہم خوش آمدید کہتے ہیں محترم جناب عبدالرشید صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. میں انہیں درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی نشست میں تشریف فرما ہو. ہم خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا ایک اور مقبول نام محترم جناب زبیر موتی والا صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. پلیز بیٹھے صاحب بلوانی صاحب بیٹھے. معزز حضرات گرامی جس طرح سے پروفیشنل لوگ اپنی زبردست طریقے سے خدمات سر انجام دیتے ہیں پاکستان میں انہوں نے ایک زبردست طریقے سے اپنا ایک پروفیشنل امیج قائم کیا ہے. نیکسٹ پلیز اور سروسز کے حوالے سے ذکر کریں تو پاکستان میں جی ایف ایس نے یقیناً یہ بتایا ہے کہ our aim is to provide with high quality of the building and development services about the all hassles free تاکہ لوگوں کو اس طرح کی تکالیف نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ کنسلٹنسی اور کمٹمنٹ کے حوالے سے جنہوں نے ہمیشہ سے اپنی بہترین سروسز دی ہیں ہائی کوالٹی آف بلڈنگز اور ہائی اسٹینڈرڈ کے حوالے سے جی ایف ایس کا اپنا ایک مقام ہے. معزز میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جی ایف ایس فیملی کے جو لوگ ہیں چونکہ ہمارے معزز مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں تو کوشش کریں کہ جی ایف ایس فیملی اپنے معزز مہمانوں کو پہلے نشستوں پر بیٹھنے کے لیے چونکہ آپ سب تو میزبان ہیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جی ایف ایس فیملی پہلے تو اتنی پرزور تالیاں بجائیں کہ ہم اپنے معزز مہمانوں کا کس طرح سے احترام کرتے ہیں. پرزور تالیاں بجائیں. تھینک یو ویری مچ. میں ریکویسٹ کروں گا جی ایف ایس فیملی کے ممبران سے کہ برائے مہربانی ہمارے معزز مہمانوں کو نشستوں پر بیٹھنے کے لیے درخواست کریں. معزز حضرات گرامی ساتھ ہی ساتھ سروسز کے حوالے سے بات کریں تو جی ایف ایس نے ہمیشہ سے انٹرنیشنلی اور گلوبلی بہترین سروسز دی ہیں اور ہم سب اس حوالے سے جی ایف ایس کے بڑے مشکور و مقبول ہیں. نیکسٹ خواتین و حضرات کہتے ہیں کہ جو انسان
محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیتا ہے. رسپیکٹ کبھی بھی ڈیمانڈ سے نہیں بلکہ کمانڈ سے ملتی ہے. اور واقعی میں ایک ایسا انرجیٹک, ایسا ڈائنامک لیڈر جس نے بلڈرز کمیونٹی میں آج اپنے جی ایف ایس کو ایک انٹرنیشنل برانڈ بنا دیا. اور یہی وجہ ہے ہی از اے انرجیٹک ڈائنامک پرسنالٹی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میں ان کا تعارف کروا رہا ہوں اتنی زوردار تالیاں بجائیے گا کہ آج ہم سب کو احساس ہو کہ انہوں نے پاکستان کا نام امیج اچھا کیا اور بلکہ جی ایف ایس کے لیے بھی زبردست طریقے سے خدمات سر انجام کی. پرزور تالیاں بجائیے گا. معزز حضرات گرامی, جی ایف ایس کے حوالے سے بات کریں تو جی ایف ایس کہ وہ ڈائنامک لیڈرشپ کہ جنہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دی. ہی از اے ویری پروفیشنل, بہت پروفیشنل وے میں کام کرتے ہیں. ہی از اے مین آف دا کمٹمنٹ, جو کہا اپنے کلائنٹس کو بھی اور اپنے کلیگس کو بھی اس کمٹمنٹ پہ پورا اترتے ہیں. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بلڈرز اور ڈیولپرز میں ایک جی ایف ایس نے ایسا مقام حاصل کیا کہ آج دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی یہ جا رہے ہیں لوگوں کا اپنا بھرپور اعتماد ہے. نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی یہی وجہ ہے کہ جی ایف ایس کو کئی برانڈ سے نوازا گیا ہے. وہ اپنی آنیسٹی, سنسیئرٹی, پنچوئلٹی کی وجہ سے یقیناً بے پناہ مقبول ہے. آپ کو کئی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, لیکن یہی اصل میں ایوارڈ ہے کہ آپ نے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کیا ہے. معزز خواتین و حضرات, اگر ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بات کریں تو انڈر دا لیڈرشپ آف جی ایف ایس محترم جناب عرفان واحد صاحب کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں محترم جناب منصور واحد صاحب, نیکسٹ پلیز, محترم جناب منصور واحد صاحب جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر اور ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے اپنی تمام لیگل سائڈ کو, مینجمنٹ سائڈ کو اور تمام جی ایف ایس کے بیک ون آف دی بیک پلرز کے حوالے سے. محترم جناب محسن واحد صاحب جو کہ بینگ ڈائریکٹر مارکیٹنگ, میڈیا ہینڈلنگ ایز اے ایڈمنسٹریٹولی اور بہت ساری چیزوں کو بہت عمدہ طریقے سے دیکھتے ہیں. ان کا ویژن اور خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے گلوبل مارکیٹنگ پہ بڑی محنت کی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا, اسٹریم میڈیا, ہر جگہ پر جی ایف ایس اپنی بھرپور طریقے سے خدمات پیش کر رہا ہے. نیکسٹ, معزز خواتین و حضرات, ایونٹ اسپانسرز کے حوالے سے بات کریں تو جی ایف ایس نے گولڈ اسپانسر کراچی کنگز کے حوالے سے, پلاٹینم اسپانسرز ہاکی ٹورنامنٹ کے حوالے سے, جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز گولڈ اسپانسر ان کاٹی کے حوالے سے جو کاٹی کا اینول ڈنر ہوا تھا جن میں چیف منسٹر سنگھ بھی موجود تھے, آپ نے ان کو بھی اسپانسر کیا. پاکستان کا فرسٹ اسلامک کارٹون چینل تاکہ بچے اسلامک کی طرف راغب ہوں, جی ایف ایس نے اس کام کو بھی بڑے احسن طریقے سے پورا کیا. گولڈ اسپانسر جو کہ سپر لیگ کے حوالے سے آپ نے اس میں بھی اپنی زبردست خدمات سر انجام دی. نیکسٹ, معزز خواتین و حضرات, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی بات کریں تو جی ایف ایس نے یقیناً ایسے بہت سارے کام کیے ہیں کہ جو کہ یقیناً سیلانی کے ساتھ مل کر, جے ڈی سی کے ساتھ مل کر, ہاسپٹلس کے ساتھ مل کر, لوگوں کی مختلف حوالوں سے آپ نے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر, کووڈ کے لوگوں کے ساتھ مل کر, ریڈ کرسنٹ کے ساتھ مل کر اور یقیناً ان سب کے ساتھ مل کر, اور خاص طور پر کووڈ میں آپ نے بھرپور طریقے سے خدمات سر انجام دی. کارپوریٹ جوائنٹ وینچر کے حوالے سے بات کریں تو ایم او یو جس میں بہت سارے برانڈز کے ساتھ آپ نے کام کیا, میڈیکل, ایجوکیشن, برانڈز, ہوم فائنینس اور ویل بینکس کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت محترم جناب سید عامر علی صاحب جو کہ بینک آف اسلامک کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیکسٹ, معزز حضرات گرامی, یہ جو کہ پرائز لسٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو کنسرن اس سے لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اس کا ذکر کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے 4 پروجیکٹس نارتھ ٹاؤن, اس کے علاوہ تمام یہ جو پروجیکٹس ہیں جن میں یقیناً ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جی ایف ایس نے اپنا بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. اس سے پہلے کہ میں سارے پروجیکٹس کے نام لوں, آئیے ہم پرزور تالیاں بجاتے ہیں تاکہ ان سب پروجیکٹ کی سکسیس میں ہم جی ایف ایس کا کردار ادا کرتے ہیں. نیکسٹ, نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی, نارتھ ٹاؤن ولاز اور ساتھ ہی ساتھ نارتھ ٹاؤن ٹاؤن کے حوالے سے یہ بھی ہمارے کچھ ہم اس کو اسپیڈ اپ کر لیتے ہیں. نیکسٹ پلیز. اور اس کے علاوہ نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی, نیکسٹ پلیز. ملی ٹاؤن ریزیڈنسی, نیکسٹ پلیز. اور اس کے علاوہ ونڈر سٹی فیس کے حوالے سے, نیکسٹ پلیز. اور ساتھ ہی ساتھ 7 ونڈرز اور اسلام آباد میں بھی آپ نے زبردست طریقے سے اپنی خدمات پیش کی. نیکسٹ پلیز. اور یقیناً یہ خوبصورت کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی اگر ترقی دیکھنی ہو تو ان کے کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھیں اور اس کی ٹریول انڈسٹری کو دیکھیں. جی ایف ایس نے ثابت کیا کہ ہم ایک خوبصورت طریقے سے ایلیویشن اور خوبصورت عمارتوں کا بھی ایک امتزاج رکھیں.
नेक्स्ट। और इसके साथ GFS टावर्स, GFS मेगा टावर्स एंड मेगा ट्विन टावर्स। नेक्स्ट। इसके अलावा GFS के मुख्तलिफ और भी जो प्रोजेक्ट हैं इस हवाले से यकीनन बात करेंगे। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, GFS ने हमेशा स्पोर्ट्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अपनी खिदमत सरंजाम दी और पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर जो स्पोर्ट्स के पर्सन हैं उनको भी आपने एज ए ब्रांड तैयार के हवाले से भी रखा। नेक्स्ट। और इसी तरीके से 7 वंडर्स इस्लामाबाद में जिसकी शानदार तकरीब की गई और उसमें भी आपको बड़ी पजीराई मिलेगी। इसके अलावा 7 वंडर्स अपने रिजॉर्ट होम के हवाले से भी आपको पजीराई मिलेगी। GFS जो कि यकीनन अपने जबरदस्त तरीके से 3 इयर्स के हवाले से काम कर रहा है। प्लीज GFS चेसअप के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का सबसे पहला शॉपिंग जिसने कॉन्सेप्ट किया पाकिस्तान के अंदर शॉपिंग के हवाले से तो मोहतरम जनाब इरफान राय साहब, और ये भी इनके फैमिली मेंबर्स का बिजनेस है और जिन्होंने वाकई में साबित किया कि किस तरह से हम अपने इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। और हमें बड़ा फख्र है कि ये एजाज भी पाकिस्तान में चेसअप के हवाले से पुरजोर तालियां बजाएगा जिन्होंने ये एजाज भी इनकी फैमिली को दिया। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, so let's join hands with GFS builders and developers, क्योंकि जहां आपकी ख्वाहिश होती है वहां पर GFS मौजूद होता है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा। अब मुझे यकीन है कि अब आपने GFS के बारे में जान लिया होगा और अब जो NTR GFS का एक नया इंडस्ट्रियल जोन है इसमें यकीनन आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी बैठे हुए हैं, आप सबका एतमाद जरूर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा होगा। अगर ये बात दुरुस्त है पुरजोर तालियां बजाइए। थैंक यू सर। मोहसिन हज़रात गिरामी, अब मैं आज की हमारी इस पुरवकार तकरीब में उस शख्सियत को मदद करूंगा जो कि बीइंग इंडस्ट्रियल जोन के जिन्होंने बीइंग डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनका मेंबर कम्युनिटी से एक ज़बरदस्त ताल्लुक है, बिजनेस कम्युनिटी से और इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से आपकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खिदमत रही हैं। आपने बीइंग और GFS एज इंडस्ट्रियल हवाले से जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज हमारे बहुत सारे मौजूद मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि आप सब इनका एतमाद भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ये वो शख्सियत है आज के इस पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है कि बहुत सारी तालियों में हम उन्हें दरख्वास्त करेंगे, वो आप सबको वेलकम कहेंगे आज के इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए डायरेक्टर इंडस्ट्रियल मोहतरम जनाब असलम मियां नूर साहब। Ladies and gentlemen, first of all and foremost, I would like to thank for joining us on the behalf of our team and GFS Builders and Developments. We have gathered here tonight to celebrate the completion of our first NTR Phase 1 and now to integrate Phase 2. Industrial Zone, as you know, is a project by GFS Builders that aim to provide all the facilities to small and large businesses under one roof with gated community. NTR Industrial Zone is secure gated project comprising all the modern facilities comprising and success in today's competitive rates. It consists an industrial zone, warehouses, petrol pumps, 24-hour security system. As you know, the prices of property to set up the business has gone up and very high. It is almost impossible to interfere for the small businesses to set up a business to find a space in this budget. By introducing this project, GFS has made it very convenient for small and big businesses owners to set up business in this industrial zone. Not only we are providing a space for the owners to set up the business, we have also taken competitive environment. We are extremely proud of this response we got from the NTR Phase 1, and I assure you on the behalf of our team, and NTR Phase 2 will be the equally promising with better and more advanced facilities. Thank you once again, all of you, to join us today. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, Mr. Aslam Mian Noor Saab, sharing his views.
और लेडीज एंड जेंटलमैन, GFS के बारे में यकीनन हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के हवाले से अगर बात करें तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा GFS के इस खास तौर पर प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मोहतरम जनाब डिप्टी हेड ऑफ इंटरनेशनल सेल्स और मार्केटिंग के हवाले से मोहतरम जनाब मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेहान अब्दुल्ला साहब से और मोहतरम जनाब अदनान हफीज़ साहब से बीइंग अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ऑफ तशरीफ लाएं और GFS के हवाले से एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है वो आपके खिदमत में पेश करेंगे। रेहान अब्दुल्ला एंड अदनान हफीज़। Northtown Industrial Zone 1 में you are able to get 125 square yards, 500 square yards, 250 square yards and 1000 square yards industrial plots, right? हमने कैटेगराइज किया है इसको, हम A कंसीडर कर रहे हैं 1000 स्क्वायर यार्ड्स, B कर रहे हैं 500 स्क्वायर यार्ड्स, C कर रहे हैं and then R is 125 स्क्वायर यार्ड्स, राइट? एमिनिटीज आपके पास मोर देन 15 है यहाँ पर इंडस्ट्रियल 1 में। वी आर रेडी टू गिव यू पोजेशन ऑन 15% पेमेंट। द प्रोसेस इज 15% आप पेमेंट हमें करते हैं 50%, 50, राइट? देन यू हैव द राइट टू स्टार्ट योर वर्क, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं आप वहाँ पर। हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज 1000 स्क्वायर यार्ड्स पर अवेलेबल हैं। इनफैक्ट ये एक जदीद तर्ज का NTR इंडस्ट्रियल 1 जो आप देखेंगे एक जदीद तर्ज का प्रोजेक्ट है, टोटल डिफरेंट। इनफैक्ट वी आर नॉट जस्ट वर्किंग ऑन इंडस्ट्रियल इन 2023, आप इसको ग्रीन जोन भी कहेंगे क्योंकि वन ऑफ आवर प्रोडक्ट इट्स अ पौधा वाला, दे आर वर्किंग विद अस देयर टू कीप द एनवायरनमेंट हेल्दी। इफ यू हैव एनी कंसर्न, इफ यू नीड टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, वी आर हियर for any assistance. The team is there for any assistance. We have so many things there. Yes guys, after the possession people have a question that who will take care the things, who will take care the things there. So GFS will be there, GFS taking responsibility in community services also, like marine dumping management, solid water management under environment laws. And if we talk about like small warehouses, अभी कराची में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल जोन्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं, साइड इंडस्ट्रियल जोन और अपना नॉर्थ कराची आ गया है, उसके बाद पुरंगी इंडस्ट्रियल आ चुका है। लोगों के पास स्पेसेस नहीं है, लोग कराची से बाहर अपनी वेयरहाउसिंग बना रहे हैं। अगर कंसिडर करा जाए तो हमारा NTR इंडस्ट्रियल है, ये सरजारी टाउन के अंदर मेन लोकेटेड है और फेज 1 जो है, और फेज 2 जो है वो और मजीद अच्छी प्राइम लोकेशन पे है, दैट इज ऑन द मेन नॉर्दर्न बाईपास नियर हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए, लोडिंग्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 40 फीट का कंटेनर भी इजीली आ जाता है। लोगों ने वेयर हाउसेस तो बनाए हुए शहर के अंदर, लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और दुश्वारी होती है कि वो रातों को लोडिंग करवा रहे हैं और फिर दिन में उनकी काम का टाइम होता है तो वो हैवी ट्रांसपोर्ट नहीं मंगवा सकते। इस चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रोड्स हैं माशाल्लाह से दे वेल डेवलप्ड, एंड लेट मी गो अहेड एंड शो यू द रेस्ट ऑफ द स्टफ ऑफ द फेज 2। In fact, one thing is missing, like what is, we have a survey by Geology Department और उन्होंने हमें हमारा जो सॉइल है इसको मोस्ट सॉफ्ट सॉइल बताया है कि आप बेसमेंट भी बना सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अभी तक आपको पूरी इंडस्ट्री में गेटेड बाउंड्री वॉल इंडस्ट्रियल जोन नहीं मिल रहा था। GFS itself introduced NTR1, then NTR2, gated boundary wall project with the amenities, desired amenities. And let me repeat, we are taking responsibility in community services too. Right? Thank you. Please proceed. And let's start with phase 2. Phase 2 में we have like 4 categories over here. 250 yards, then 500 yards, and then 1000 and then 2000. अब देखा जाए स्टार्टिंग में हमें डाउनटाउन 1 के अंदर, डाउनटाउन 1 के अंदर ही 4 कैटेगरीज हैं, इसके अंदर भी 4 कैटेगरीज हैं, बट द मैक्सिमम कैटेगरी साइज इज 2000 स्क्वायर यार्ड्स। मीडिया टीम काइंडली प्ले द ड्रोन शॉट्स। So if you guys have any query related to NTR1, NTR2 or any product by GFS builders and developers,
we are here for any assistance. The team is there at Kraus. If you want to ask anything, please feel free to contact us. We are there with you guys. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ खातिन और हज़रात, हमें मोहम्मद अली डब्बा साहब का, ज़ुबैर मोतीवाला साहब का, आप सबके टाइम का अंदाज़ा है। लेकिन खातिन और हज़रात, इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन अगर मौजूद होते हैं तो वो लोग जो कि आपसे इंस्पायर होते हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि आप ज़्यादातर उनके पास बैठें, उनसे बात करें, उनकी चीज़ें शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे दरमियान प्रेसिडेंट बैंक ऑफ इस्लामी के मोहतरम जनाब सैयद आमिर अली साहब, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी छोटे छोटे से भले कमेंट्स हैं, लेकिन ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं यकीनन ये आप सबको सुनना चाहते हैं। तो मोहतरम जनाब सैयद आमिर अली साहब, प्रेसिडेंट इस्लामिक बैंक, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा तशरीफ लाएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली डब्बा साहब, बिलवानी साहब, ज़ुबैर साहब और तमाम मौजूद मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं, नाम लेने में लंबा हो जाएगा और ये भी डर लगता है किसी का नाम भूल ना जाए। तो सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो मैं इरफान वाहिद साहब को और उनके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और मैनेजमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो इंडस्ट्रियल जोन इस वक्त उन्होंने लॉन्च किया, आई थिंक दिस इज़ नीड ऑफ द आवर। और GFS के साथ बैंक इस्लामी का ये ऑनर है कि GFS का हाउस बैंक है बैंक इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो GFS को देखा, GFS इज सच अ वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन कि एक तो इनमें एनर्जी बहुत है इस इदारे के अंदर, अगर आप देखें फुल ऑफ एनर्जी है और प्लस पॉजिटिविटी बहुत है। इस पॉइंट इन टाइम पे जब इंडस्ट्रियल जोन GFS लॉन्च कर रही है, उनकी पॉजिटिविटी और एनर्जी की ट्रू रिफ्लेक्शन, मतलब लोग कहते हैं कि वॉक द टॉक, तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियरली वॉक द टॉक नज़र आ रहा है कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो इरफान वाहिद साहब और उनकी टीम बात करती है डिलीवर करने की, इम्पैक्ट क्रिएट करने की इकोनॉमी के ऊपर, इनके एक्शंस उसे प्रूव कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर GFS। और एज फार एज दिस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इज कंसर्न, आई थिंक पाकिस्तान में जो हमारी SME सेक्टर है पूरी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट उसका बहुत बड़ा है। इवन पाकिस्तान में भी हमारे जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर अगर नंबर ऑफ बिजनेसेस को गिने तो अगर SME के बिजनेस को गिने प्रॉपर्टी 94-95% बिजनेसेस वो हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जिसमें आप तमाम रिटेलर्स को, तमाम छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को शामिल करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर 125 गज से लेके 2000 गज तक के इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्रिएट करने का विजन किया गया है। मीन्स जो हमारी माइक्रो इंडस्ट्री है, हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसकी एक बहुत ही सुपर इम्पैक्ट क्रिएट करती है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। बिकॉज आपको किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के पीछे, जैसे मोहम्मद अली डब्बा साहब बैठी इस वक्त, जो लकी मोटर कॉर्पोरेशन है उसके पीछे पूरी एक वेंडर इंडस्ट्री आपको चाहिए, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं जिसकी बेसिस पे लोकलाइजेशन होती है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली नीड लोकलाइजेशन ऑफ एवरी इंडस्ट्री। जो बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो एक बड़ी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लाते हैं, लेकिन उसकी सपोर्ट करने के लिए बेशुमार छोटे छोटे आपको SME एंड कॉटेजेस चाहिए होते हैं जो उसकी कंप्लीट सप्लाई चेन खड़ी करते हैं। सो इस इनिशिएटिव को मैं बहुत ही ज़बरदस्त कराजी तस्वीर पेश करूँगा GFS बिल्डर के। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ में जो इंडस्ट्रियल यूनिट बन रहे होंगे इंशाअल्लाह बैंक इस्लामी विल बी देयर टू सपोर्ट देम इन कंस्ट्रक्टिंग दोज इंडस्ट्रियल यूनिट्स और लेटर ऑन in doing their working capital financing. So best of luck to GFS and best of luck to every single entrepreneur who want to invest in these projects and want to set up industrial units. Thank you so much. Thank you Mr. बहुत शुक्रिया। हम खुशामदीद कहते हैं मोहतरम जनाब फैसल मुईज़ साहब और जावेद बिलवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिल्डर्स कम्युनिटी की सबसे बड़ी एसोसिएशन और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन आबाद के मोहतरम जनाब फॉर्मर चेयरमैन हसन बख्शी साहब से कि बराए मेहरबानी को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। मोहतरम जनाब हसन बख्शी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हुए मोहतरम डब्बा साहब, ज़ुबैर मोतीवाला साहब, इरफान वाहिद साहब और दीगर हज़रात और तमाम लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं,
उनको एक मरतबा फिर सलाम। मैं आज इरफान वाहिद की कुछ बात करना चाहूँगा। मैं बाद में चेयरमैन भी रहा, सीनियर वाइस चेयरमैन भी रहा, रीजनल चेयरमैन भी रहा। 10 साल में इरफान वाहिद ने GFS को एक ब्रांड बनाने में जितनी मेहनत की है और जितना सक्सेसफुली इसको डेवलप किया है, बहुत कम मिसाल मिलती है। ब्रांड बनाने के लिए 25 से 30 साल 40 साल लग जाते हैं। मैं समझता हूँ और इतनी मुश्किल हालात में इरफान काम करते रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, दूसरे मामलों पर वो मुस्तकिल परफॉर्म करते रहे और डिलीवर करते रहे। आई विश इन बेस्ट ऑफ लक। मैं यहाँ पर टब्बा साहब को, ज़ुबैर मोतीवाला साहब को और दीगर हज़रात का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इंकरेजमेंट है आप लोगों का आना। देखिए, आप लोगों का आना लोगों का भी हौसला बनता है, हमारे बिल्डर्स का भी हौसला बनता है और काम भी होता है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये 100, 200, 500, 1000, 2000 गज के प्लॉट ठीक है, पर कुरंग में चूँकि मेरी अपनी इंडस्ट्री है, साइड में भी बहुत लोग यहाँ बैठे इंडस्ट्री है। आज मैं ज़मीन के रेट 50,000 रुपये गज से 1.5 लाख रुपये गज होगा। इंडस्ट्री लग नहीं सकती है। बहुत शुक्रिया। हसन जो कि बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए लिबर्टी ली मैंने उससे, और उनके कमेंट्स भी होना बड़े ज़रूरत थे। मोअज़्ज़िज़ हज़रत ग्रामी, अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के, और ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी का दिल से और ख़ास तौर पर सनअतकार के हवाले से, उनके मसाइल और उनके हल के हवाले से भी जानते हैं। बीइंग फॉर्मर चेयरमैन साइकिल एसोसिएशन, आपने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी। PHMA की चेयरमैन की हैसियत से, वैल्यू एडिड के चेयरमैन की हैसियत से, एज ए फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के आपने ज़बरदस्त तरीके से खिदमत सर अंजाम दी। चूँकि मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, मेरे बड़े ज़बरदस्त उनके साथ मरासिम हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिस काम को चाहा, जिस काम को सोचा, जिस काम को चाहा, जिस काम को सोचा, वो काम कर दिखाया। हर काम में है जिद्दत के पानी, तशरीफ लाते हैं जावेद बिलवानी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुरज़ोर तालियों में मोहतरम जनाब बिलवानी साहब को तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची पाकिस्तान का इंजन है और कराची पाकिस्तान को चला रहा है। कराची पाकिस्तान के टैक्स एक्सचेंजर के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन 70% अप्रॉक्सीमेटली है और एक्सपोर्ट, टोटल मुल्क की एक्सपोर्ट में 54% कराची का कंट्रीब्यूशन है। बट बदकिस्मती ऐसी है कि कराची के अंदर गेटेड कम्युनिटी में कोई इंडस्ट्रियल एरिया बना नहीं। पंजाब के अंदर 2 इंडस्ट्रियल एरिया बने, एक सुंदर और एक फ्रेडमेंट। हम काफ़ी अरसे से सिंध गवर्नमेंट को ये कहते रहे कि आप भी इसी तरीके के इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं जो गेटेड हो, एक बाउंड्री के अंदर हो, सिक्योरिटी का सिस्टम हो, 1 विंडो ऑपरेशन हो। और आप देखें फ्रेडमेंट जो फैसलाबाद में बना, मुझे उस पर बोर्ड पे इन्होंने मेंबर रखा था, मैंने रिज़ाइन दिया। मैंने बोला मेरी फैक्ट्री नहीं है, मुझे क्यों रखा? मैं आपको वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट देता हूँ, उनको आप रखें। तो मेरे कहने पे उन्होंने कोई 4 आदमी बोर्ड पे रखे जो मेरे नाम दिए कि बोर्ड पे रखे। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी टायर की इंडस्ट्री वहाँ है जो चाइनीज ने आगे लगाई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टायर इंपोर्ट होना बंद हो जाएगी, उसने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई और उधर फॉरेनर्स काफ़ी आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इन्होंने सिलसिला शुरू किया है कि गेटेड इंडस्ट्रियल एरिया और सिक्योरिटी का सिस्टम, और इसके अंदर अगर बिजली, गैस, पानी और 1 विंडो हो तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लोग खुश होंगे और जगह कम पड़ेगी और अल्लाह कामयाब करेगा और इनकी जो रेपुटेशन है इंशाअल्लाह अल्लाह इनको करेगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे दोस्त प्रेसिडेंट
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इदरीस मेमन साहब को कि बराए मेहरबानी वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोअज़्ज़िज़ हज़रात इकराम, मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा आज की हमारी इस वक़ार तकरीब में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, साथ ही साथ इन्होंने एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की हैसियत से भी बीइंग सरबरा आपने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी। चूँकि इरफान वाहिद साहब और इनकी फैमिली बैकग्राउंड को भी जानते हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं मोहतरम जनाब मजीद अजीज़ साहब से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपने हालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सुनने आया था तबार साहब को और मोतीवाला साहब को। मैं 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं बात करूँगा पहले इरफान की और फैमिली की, क्योंकि ये हमारे हमसाए थे ब्रिटो रोड में और हमारा ताल्लुक बहुत इनके भाइयों ये चचा और वाले साहब और हम सब साथ ही एक बने हुए हैं। क्रिकेट भी खेली है और इसके बाद माशाल्लाह मैंने देखा ये भाइयों ने खूब तरक्की की है। तो जो GFS की तरक्की में इरफान का जो रोल है, मैं हमेशा समझता हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और फैमिली की जो आपको ट्रेनिंग मिलती है बचपन से, जिस मेहनत से ये गफ्फार ब्रदर्स ने जिस तरीके से मेहनत की है वो हम सबको पता है। और फिर जब मुझे तो पहले शुरू में नहीं पता था GFS क्या है, जब पता चला कि GFS इरफान इसके लीड कर रहे हैं तो मैंने पूछा GFS का मतलब क्या है। इन्होंने कहा कि ग्लोबल फाइनेंशियल सोल्यूशन। तो वो तो फिर अकाउंटिंग और कंप्यूटर की मैं तो समझा। मेरे हिसाब से GFS इज गफ्फार फैमिली सक्सेस। यहाँ मैं बात खत्म करूँगा और सिर्फ एक आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, जैसे बख्शी साहब ने भी कहा 50 करोड़ 40 करोड़ तक कितने 1 एकड़ मिलता है। यहाँ तक इस साइड में जो 4-4 8-8 एकड़ थे वो आधे एकड़ की फैक्ट्रियाँ बन गई हैं। इससे क्या कौन 50 करोड़ और इस हालात में 50-60 करोड़ रुपए सिर्फ एकड़ मिले तो मशीनें और हैं। तो आपने जो बेड़ा उठाया है इरफान भाई, ये आपको थोड़ा एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी मैं वर्क करता हूँ। मैं ग्लोबल कॉम्पैक्ट का मैं सदर भी हूँ। तो आपको अब एक इससे बनाना पड़ेगा सिर्फ खवातीन के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक करें एज अ बेटर डे। और सेकेंड है कि आप एक और लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रोजेक्ट लें, कम से कम 10-15 हज़ार घर बनाएं और इस पर आप मोहम्मद अली तबा और अमरेली स्टील वाले और सब से करें कि हुकूमत से ये लड़ें कि जो भी लो कॉस्ट हाउसिंग में जो भी इनपुट आएगा वो सेल्स टैक्स, इनके ड्यूटी फ्री सब होगा, खुद ब खुद दाम कम हो जाएंगे और ये सब आपको मदद भी करेंगे। और आप कराची से शुरू करें 10,000 इसमें प्रॉफिट कम रखें, इसमें बढ़ा के प्रॉफिट, लेकिन आप ये बेड़ा उठाएं क्योंकि नो वन कैन डू इट, यू कैन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, वाकई में जो लोग ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान की और इंटरनेशनल इकनॉमी के समझते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से दर्द दिल के हवाले से, इन्हें मुख्तलिफ आप टॉक शोज़ में देखें, मुख्तलिफ आप टेलीविज़न में देखें, हमेशा से इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री के लिए बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। इस हवाले से वो जिन भी ओहदों पर रहे, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे मुल्क के मारूफ और मुमताज़ सनतकार, बीइंग अ फाउंडिंग चेयरमैन पाक अफगान एज ए जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, एज ए चेयरमैन BMJ ग्रुप, जो कि यकीनन पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रीमियर चैम्बर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और तमाम इन सब के जो है मुमताज़ सनतकार, हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारी कराची चैम्बर पाकिस्तान की एक मुमताज़ चैम्बर है। एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ख़ासतौर पर इसके हवाले से आपकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खिदमात हैं। आप जो कि एज ए फॉर्मर साइट के चेयरमैन भी रहे हैं, तो इस हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से भी आप बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि पुरज़ोर तालीम इस्तेमाल कीजिएगा मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़ुबैर मोतीवाला साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद अली टब्बा साहब, इरफान वहीद, मंसूर वहीद, असलम मियानूर, सारे स्टेज पे बैठे हुए मेरे साथी और प्रेसिडेंट कराची सिविल पुलिस मेमन जावेद बिलवानी साहब बैठे, रशीद साइड के प्रेसिडेंट साकिब बिलवानी साहब, मजीद अजीज साहब बैठे। सबसे पहले थोड़ा सा एक लाइटर वेट में जो मजीद अजीज साहब ने जो है आज जनरल बॉडी पर बात नहीं है, आपने तकरीर करवा दी, आपका शुक्रिया, इवेंट होना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जेंडर के वुमन के लिए जो है ना एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, तो उसमें जेंट्स में जाने वाला सिर्फ एक मजीद अजीज है। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले तो मैं GFS को NTR पे इसके निकात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी सनतों के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री के लिए एक मैं समझता हूँ एक गुड इनिशिएटिव कि जो है ना ये आएगा, लोगों को इसको चाहिए। और वाकई साइड करूँगी और हाँ इतने दाम हो गए हैं कि नोबडी कैन थिंक ऑफ इवन पुटिंग अप एन इंडस्ट्री, वाइबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर अगर आप जाते हैं नूरियाबाद या कहीं और जाते हैं तो वो इतना दूर है कि छोटी इंडस्ट्री वाइबल नहीं होती। यू हैव टू बी इन कराची एंड मैन्युफैक्चरिंग इन कराची इफ यू रियली वांट टू डू इट, तो इसके अलावा आपका जो है बनता नहीं कुछ। आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग विच यू डन मियानूर साहब, दिस इज़ अ गुड थिंग और आपकी कंपनी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सेकंड फेज़ है NTR इंडस्ट्री का, तो इसमें कुछ ना कुछ जो है पिछले वाले में जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपने इसमें इसको आपने एड्रेस कर लिया होगा। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग समझ रहे हैं कि हमने छोटी इंडस्ट्री या छोटा कारखाना लगाना है, आई थिंक दिस इज़ द प्लेस जहाँ आपको जो है जाना चाहिए। इट्स ए गेटेड कम्युनिटी, और गेटेड कम्युनिटी जो जावेद बिलवानी साहब की बात कर रहे थे, सुंदर में मुझे इटालियन ने कहा कि जो है ना हमारे फॉरेन बायर्स को भी नहीं आने देते अंदर गेट के ऊपर। गेट के ऊपर पूरा एक चेक पोस्ट बना हुआ है, ऑफिस बनी हुई है, जो सोशल सिक्योरिटी वाला आएगा या होल्डिंग वाला आएगा वो जाके जो है वहाँ बैठेगा, उसको वहाँ से बुलाएंगे और उससे वो बात करेंगे। Nobody is allowed to enter the industrial area and go to the factory without the permission. तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, वही से भी और आपसे भी, कि अगर आप ये गेटेड कम्युनिटी बना रहे हैं तो ये बंदोबस्त भी करें। छोटे लोगों को ये ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा परेशान करती है और इतना ज़्यादा परेशान करती है कि बेचारे अपना काम नहीं चला सकते, कोई क्या रिश्वत मांगता है, कोई क्या मांगता है। आई थिंक द बेस्ट वे वुड बी कि आप जो है इसको वहाँ उसको अगर आप कोई ऑफिस ब्लॉक बना सकें कि वहाँ वो आ जाए और करेंगे। बाकी हम कराची चैम्बर से और टेक्सटाइल एसोसिएशन से हम आपके साथ ताउन के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं आप जितने ख़वातीन हज़रात यहाँ बैठे हैं, मैं कहूँगा कि आपको इस तरह की गेटेड कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे और अल्लाह करेगा तो इंशाअल्लाह ताला और कई आप इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएंगे और ये हमारे वक्त की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। जुबैर भाई की बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट अपने ख्यालात के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जुबैर भाई के लिए बहुत सारी तालियों को चाहिए जिन्होंने यकीनन अपना कीमती वक्त भी दिया और आज GFS के हवाले से गुफ्तगू की। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, मैं ये आपको बात बता दूँ कि मैं तकरीबन 25 से 30 साल से प्रोफेशनल कंपेयरिंग कर रहा हूँ और आज तक हज़ारों प्रोग्राम किए होंगे, आज तक मैंने मोहम्मद अली टब्बा साहब को किसी तकरीब में ना गेस्ट ऑफ ऑनर ना चीफ गेस्ट बनते देखा है। ये इतने प्रोफेशनल अंदाज में काम करते हैं और माशाल्लाह बड़े अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जत से नवाजा है। अपने प्रोग्राम में शायद हूँ लेकिन मैंने कभी कंटेक्ट नहीं किया, तो मुझे यकीन भी है कि वो बड़ा मुख्तसर सा बोलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने इज्जत दी हो उनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी 1991 से अल्हम्दुलिल्लाह इस इंडस्ट्री में आए, ए वेल नोन एंड टाइकून ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। इनके फोर फादर्स, इनके फादर हाजी रज़ा टब्बा साहब, यूनुस टब्बा साहब और उनकी पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत उम्दा तरीके से काम कर रही है। मुल्क के मारूफ और मुमताज़ बिजनेस कम्युनिटी की शख्सियत है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, साथ ही साथ कम्युनिटी सर्विस पर भी बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। एज ए CEO
लकी सीमेंट चेयरमैन, लकी पावर चेयरमैन किया, वाइस चेयरमैन ICI, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से, PIA के बोर्ड ऑफ मेंबर की हैसियत से, TDEP के मेंबर की हैसियत से, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एडवाइजरी कमेटी की हैसियत से इन्हें एक अवार्ड मिला है, यंग ग्लोबल लीडर्स अवार्ड मिला है, साथ ही साथ सितारा इम्तियाज मिला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पुरजोर तालियां बजाएगा कि मोहतरम जनाब मोहम्मद अली टब्बा साहब दोबारा खुद कहेंगे मैं चीफ गेस्ट बनूंगा। पुरजोर तालियां बजाएगा मोहतरम जनाब मोहम्मद अली टब्बा साहब आज की हमारी इस मुलाकात तकरीब के मेहमान खुसूसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम यादव साहब, इरफान वाहिद साहब, मंसूर साहब, दीगर मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं सोच रहा था कि मैं असलम को कैसे बनाऊँ, क्लास 7 से मेरे साथ है, कॉलेज में साथ थे। फिर मैं कहा इस तकरीब में असलम साहब कहना ज़रूरी है, अगर बुरा ना लगेगा। पढ़ाई में तो होशियार नहीं था, पर कॉलेज के ज़माने से ही काम कर रहा है, तो और आज इस मुकाम पे पहुंचा है, तो आई एम श्योर बड़ी मेहनत की है इससे। और बाकी दोस्त भी हमारे कॉलेज के यहाँ पे मौजूद हैं, आई एम श्योर वो भी इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं कि असलम भाई काफ़ी माशाल्लाह अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो GFS को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है आई थिंक कराची के लिए वाकई बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो फिर भी ऑपरेट कर लेती हैं, अपने कॉन्टैक्ट से, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े चैलेंजेस हैं, और जो छोटी SMEs हैं ना उनके लिए बड़ी तकलीफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का दिन वाले आप जाएँ तो रही भी चले जाएँ, साइड पे चले जाएँ, वो ख़राब ही होता जा रहा है, और गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि वो उस चीज़ को ठीक करेंगे। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं GFS को मुबारक देता हूँ कि आते ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कराची के लिए और कराची की इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर लोग इंडस्ट्री से हट रहे हैं। इससे हटने के जो दो रीज़न है, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि जब आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, अगर आपको बिजली के कनेक्शन चाहिए और आपको 6 महीने 1 साल का इंतज़ार करना है, गैस की लाइन के लिए आपको इंतज़ार करना है, पानी के लिए, तो मैंने उनसे समझा कि इस प्रोजेक्ट में आप सब चीज़ें दे रहे हैं, तो जाएंगे कंप्लीट सोल्यूशन है। और गेटेड भी है, तो सिक्योरिटी का भी कराची के अंदर आपको पता है कि मसले मसाइल रहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट फॉर कराची। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो और भी आने चाहिए, ताकि जो पुराने शहर कराची के जो पुराने एरियाज हैं जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है और जहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में वो निकले, वहाँ की लैंड की वैल्यूज़ भी काफ़ी बढ़ गई है। तो जब आपकी इंडस्ट्री बेचेंगे और जब रीलोकेट करेंगे तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाएगी, तो उससे आप उनको काम करने में और ऑपरेट करने में काफ़ी आसानी हो गई। कराची आपको पता है कि ये जावेद भाई ने बताया कि इसका कराची में का जो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है इकॉनमी को बहुत बड़ा है, पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट और इस चीज़ को रियलाइज़ करने का तैयार नहीं है। तो इंस्टेड कि वो इंडस्ट्री का हाथ पकड़े, लोगों के मसले मसाइल हल करें, वो कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। जब आपने पिछले 10 सालों में 13 सालों में नज़र नहीं है तो आगे में आने को मुश्किल है। और कराची के अलावा अगर आप बाहर चले जाएँ और आप बाकी प्रोविंस में चले जाएँ, KPK में, पंजाब में, वहाँ पे आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियल जोन बने हुए हैं उनका कराची से कोई कंपेरिजन नहीं है। और वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, वहाँ पे गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट वो करते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, इंडस्ट्री को वो वहाँ पे प्रमोट करते हैं। और जितनी छोटी इंडस्ट्री है तो देखिए अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री है तो आप गारमेंट फैक्ट्रीज भी यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, गारमेंट के साथ जितने भी जो एक्सेसरी फैक्ट्रीज हैं, फिर जैसा ऑटो इंडस्ट्री है, इसके जो वेंडर्स हैं जो पार्ट्स बनाते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये जगह और जितनी भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको नहीं मिलती। तो वो कहते हैं यार इस मुश्किल काम में बहुत बड़े ऑपरेटिंग काम करते हैं और बड़ी आसानी है। तो आई बिलीव यही गुजारिश में बाकी रियल एस्टेट डेवलपर से करूँगा, बात से काफ़ी मेंबर्स यहाँ पे हैं कि आप लोग अब आए वन विंडो सोल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल पार्क्स। आप जितनी भी इवन आप नॉर्थ अमेरिका चले जाए, साउथ अमेरिका चले जाए, वहाँ पे भी जो डेवलपमेंट होगी वो प्राइवेट सेक्टर करता है और इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो नीड होती रहा है। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो ये जो आज आप देख रहे हैं जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट के, ये आपके चलते रहेंगे, कभी ठीक नहीं होंगे। और जब तक वो मसले आपके हल नहीं होंगे तो आपकी जो तरक्की की जो शरह है वो 2.5-3-4% से ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। तो हम तो अपने आप को कह रहे हैं कि हम 6-7% पे कैसे जाएंगे, इसका वाहिद इलाज जो है वो इंडस्ट्री है। तो आई थिंक लोगों को वैसे भी इंडस्ट्री की तरफ आना चाहिए। आजकल के जो हालात हैं मेरे ख्याल में
तो मुझे लगता है कि ठीक है आजकल के जो मसले मसाइल हैं वो जो बात है, पर आगे जो फ्यूचर है पाकिस्तान का हमेशा से बेहतर ही है और इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। तो वंस अगेन आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे, कराची की भी तरक्की होगी, पाकिस्तान की भी तरक्की होगी। बहुत मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, रिस्पेक्ट कभी भी डिमांड से नहीं बल्कि कमांड से मिलती है। वो लोग जो कि वाकई में ज़िंदगी में अर्न करना चाहते हैं रिस्पेक्ट, उन्हें चाहिए कि हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करें और अल्लाह ताला भी बासलाहियत लोगों को ज़रूर नवाजता है, लेकिन जिनसे वाकई में वो चाहते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना हो। आज GFS जो कि एक ब्रांड बन चुका है, GFS जो कि नेशनल इंटरनेशनल हवाले से बहुत आगे जा चुका है। मैंने उनके प्रोफाइल में प्रेजेंटेशन में ज़रूर बताया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त भी हम उन लोगों की कदर करें कि जो कि इस मुल्क के लिए सोचते हैं, इंडस्ट्री के लिए सोचते हैं, प्रॉपर्टी के लिए सोचते हैं, बिल्डर्स कम्युनिटी के लिए सोचते हैं। एक ऐसी शख्सियत बीइंग अ CEO is a man of the words, man of the commitment, very professional, और जिन्होंने हमेशा से भरपूर तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दी। पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिल्डर्स और डेवलपर्स के हवाले से नेशनल इंटरनेशनल ज़बरदस्त अपना इमेज कायम किया। वो आज अपनी ऑनेस्टी, अपनी सिंसियरिटी और जिस तरीके से पंचुअलिटी की वजह से मारूफ और मशहूर हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ज़बरदस्त इंसान है। ब्रांड्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स, कई अवार्ड्स मिले, ऑल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन के सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन, कई समाज के फलाही, एजुकेशन और इसके अलावा वो समाजी इदारे उनके भी रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी ज़ोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा कि उन्हें एहसास हो कि GFS जो उन्होंने बनाया है, हम सब उस पर कितना एतमाद करते हैं। पुरज़ोर तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा CEO GFS मोहतरम जनाब इरफान वाहिद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज दिल की गहराइयों से तमाम हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो आए, स्पेशली मोहम्मद अली टप्पा साहब, ज़ुबैर भाई, हसन बख्शी साहब, आमिर साहब, जावेद बिलवानी साहब, मजीद अजीज़ साहब और जितने भी और मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मीडिया के जो सारे लोग जिस तरह हमेशा उन्होंने GFS के इवेंट्स को कामयाब बनाया, मैं उन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज भी उन्होंने इस तरह का हमारा हौसला बढ़ाया। बहुत शुक्रिया। जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन की फेज़ 1 की कामयाबी के बाद NTR इंडस्ट्रियल जोन फेज़ 2 हमने ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लॉन्च किया है जो बेसिकली CPEC रोड है और जो कनेक्ट करता है सुपर हाईवे और RCD हाईवे को। तो इसमें बेसिकली जो मेन प्लस पॉइंट्स हैं वो ये है कि ये गेटेड सोसाइटी है, गेटेड कम्युनिटी पार्क्स, इंडस्ट्रियल जोन्स के प्लॉट्स हैं जो बिल्कुल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो छोटे इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनके लिए लेना बड़ी मुश्किल है आजकल के इन्फ्लेशन के दौर में। तो हमने ये मुतारिफ करा है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान पर हम ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दे रहे हैं। और ना सिर्फ ये हम 3 साल का पेमेंट प्लान है बल्कि हम 1.5 साल में उसका पोजीशन देंगे और 3 साल में उसकी वो इजीली आसान एक साथ पर अपनी डिलीवरी कर सके ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ में हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। तो बेसिकली जो GFS का हमेशा ये एज रहा है कि इजी पेमेंट एक साथ पर चीज़ें वो मुतारिफ कराती है। तो ये इंडस्ट्रियल जोन जो आज इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह मजीद भाई और जुबैर भाई ने बताया तो हम इंशाल्लाह आइंदा अरसे में इसके बड़े प्लॉट्स के हवाले से भी नूरियाबाद पर और पोर्ट कासिम पर इंशाल्लाह लेकर आएंगे बहुत जल्द। इसके हवाले से आपको जैसे पता है माशाल्लाह GFS अब एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है और कई हाउसिंग कम्युनिटी, हाउसिंग सोसाइटीज डिलीवर किए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये इंडस्ट्रियल जोन फेज़ 2 में भी आप अपनी फैक्ट्रीज लगाएं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह GFS इसको ऑन टाइम बल्कि टाइम से पहले डिलीवरी करेगा। और जिस तरह आमिर भाई ने बताया, आज बैठे हैं बैंक इस्लामी के प्रेसिडेंट साहब कि इंशाअल्लाह ताला हम इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उनको बैंक इस्लामी के साथ फाइनेंसिंग भी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो बाकी हमारे कियोस्क मौजूद हैं, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं फिर से दिल की गहराइयों से तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज आकर हमारा हौसला बढ़ाया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद, और फिर इंशाअल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोअज़्ज़िज़ मेहमान इकरामी कोर्टलेस चूँकि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं और उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मोहतरम जनाब इरफान भाई साहब ने सबका शुक्रिया अदा किया, लेकिन हम चाहते हैं कि इन तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान इकरामी को हम एक मोमेंटो पेश करें GFS की जानिब से, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम जनाब इरफान भाई साहब को, मोहसिन भाई साहब को, असलम नूर साहब को कि बराए मेहरबानी आप सहमत करके इस तरफ आ जाएँ ताकि हम उन्हें ये अवार्ड दे सकें। मैं सबसे पहले आगे चढ़ जाए सर, मोहतरम जनाब मोहम्मद अली टप्पा साहब को सर बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं। आपके लिए मोमेंट जो है जो कि आपको याद दिलाता रहेगा कि आप GFS में हमारे साथ थे। पुरजोर ताली बजाइएगा मोहतरम जनाब मोहम्मद अली टप्पा साहब एज अ यंग ग्लोबल लीडर, और साथ ही साथ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्लीज। अच्छा, टप्पा साहब के लिए कम तालियों में नहीं लेंगे अवार्ड, तो पुरजोर तालियां बजाइएगा। GFS का ये मोमेंट जो मिल गया। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला अब टप्पा साहब इसी तरह से आप आते जाते रहा करें, ताकि जो यंग जनरेशन है वो आपसे इंस्पायरेशन हो और आपके नक्शे कदम पर चले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सबकी खिदमत करने वाला, सबसे मोहब्बत करने वाला, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब जुबैर मोतीवाला साहब को तशरीफ लाएं। ही इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल, और माशाल्लाह इन्हें जब भी हम सुनते हैं बहुत ही मोहब्बत का इजहार होता है। मोहतरम जनाब जुबैर मोतीवाला साहब। आगे भाई, आगे चढ़े, पीछे भी कैमरे भाई। और जरा हमारे जो वीडियो कवर कर रहे हैं इनको भी क्या बोलूँ, पीछे क्या है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल गफ्फार साहब को कि बराए मेहरबानी सर वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब जावेद दिलवानी साहब को कि बराए मेहरबानी सर तशरीफ लाएं। आपके लिए भी सर एक मोमेंट जो है जो कि आपको याद दिलाता रहेगा। तशरीफ लाएं सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब दिलवानी साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब इदरीस मेमन साहब को। इदरीस भाई तशरीफ लाएं, हमारे माशाल्लाह बड़े यंग एनर्जेटिक, एज ए प्रेसिडेंट कराची चैम्बर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के हवाले से भी, और साथ ही साथ बहुत ही शानदार अब उनका टेन्योर गुजरा। हम इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं इदरीस मेमन साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद साहब को, बराए मेहरबानी सर अब्दुल रशीद साहब तशरीफ लाएं। और आपके लिए भी सर मोमेंट जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद साकिब बिलवानी साहब को। बिलवानी साहब बराए मेहरबानी सर तशरीफ लाएं, आपके लिए भी सर मोमेंटो है। अच्छा भाई कैमरे नीचे कर लो। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब फैसल मुईस से बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं, आपके लिए भी सर मोमेंटो है। अनप्रोफेशनल लोग हैं ना, आगे आइए फैसल। समझ ही नहीं आती उन लोगों। फैसल मुईस के वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे कैप्टन मुईस, जिन्होंने हमारे साथ फेडरेशन में भी काम किया, इंडस्ट्री के हवाले से भी काम किया। आज वो मौजूद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें बड़ी रहमत करे। फैसल मुईस।